Ose kruma ho fidua Paul mama tem na so me se di kanfo me se me ye Paul ra mama tem me se di kanfo usi ko ase kwada so a usi hwo hema afema mu a bakope nua no duplicate no photocopy me cast original na o so bon sansa ho fe pa de me fe nya bro nua ene ma fa me ho setetin he me me swag o me she t-shirt cross me se me gina me na so every much t-shirt gina na so di mo tin encham komo madofo eni metifo inina ene me nua be me bi na de na sama brami o na aya na eye me desese me ma ne ba forward sana na ama mani agi adentia sansa dan den nyina meti e man story nti meti me ma ne de no a na eye me ntam se me famrantem na do foso nti bi also pese obisa se nti oba ware mienu a eyeye ana jisi ya ne ma ne patch se de me matimi ye no omo so etimi ye ene sen ene me de moko eye irokumem me mokro ni din sanse asemi eya asama eboba na mi se enche ebie ho sesi ade WhatsApp abudi enche he ye beto afam sisi a ne mo midi kan video number se na be ya asem ni pie na eba obeka se asem we enana ahofedua me ho fe rough na me de ba ochemu a oya brantie na eja otu kwan ekọ abrochimemu woni nanenam eje enwura mu Libya no ne ade a eno de kopie eye Europe memu enti okoye no onipa okosuye no kache ne se me no mini broni neti enti asetena no enhyeda enye pepepe sa so ho enti nyame ya adoma mepe Ghana ni na ebia woni natena ne bia wo boa wo krata asem ene nema eno se da bi me de Ghana ni de ono ne kwakotene obeye ebia ware pa ne ade bi so na wodo nim eno se asori ayeko na ebia obenya obi a ne ho du bi na eja woni de modo abodom okay abrante ejutum eninti one abrante ya okusi ne so ye ne krom ni no one ne kwa asoria na ohia ewra no in fact ewra no ko na di kan ekasa ne ho se we de me hu hada no so me ba enche me bedru Europe ha nche ne mum me nuani me ne free kro ba ko ne ho na mete aja me ne ba sorry no so nice etin komodi die mu a ene obey onu aduane no de bre wo mu na wo che na makese na che se enya sem ketwa omo chile che se omo feeli ye nti emu ho na che se aduane so mo nim se na de bia me ka che ma no wo yo oba wafo na so hwefre mo so sa de bia se me ka che say the gateway to a man's heart is food so wo yo oba wafo na mpa aduane no a me pa che expect so okunu bedo na me ka bebi che eye secret enema mienu so obebra wo ho ase no be no aduane ma be medi minga se ejimifo onye ejimifo asa wo no aduane ma be medi na se obra wo ho ase e ma be ma na koma we wafa enti oni obey tinae me nua be ma echiri mu ade enti amede asem we betwa mu no se ye kaste oba eye oba oyoba he amapa obesore ne aduane si table so ewia de ode be call lunch or ye aduane go lunch bag mu na be me dia kwa adwuma enumre so obeba no so fra adwuma ba aduane wo ho te so onyi okra aduane se fridge mu che se odo de o ka se obayi e yoba pa nche se yoba na ye na niam akoko animu an o ka che obayi se ne we yi obayi de se che mi de mpese me waro na nya bia wa ware da wa woda ana edin be ma ne de o ka che ne se me de me ware da ne mum mi so no eyebra me ko secondary school no ena many ababa wo bi efa nyinsen na ababa wo no wan fa nyinsen na amame but minim chodo se eye media ena edu some point ma ne be ka chem ne se nyinsen no eye media na emum minni sika me de be hwe ni nti na busuafo nya de o me de nyinsen ne be mame eni nti o de nyinsen ne koma obema foforo obema no na waware na eja one ne popora na emum o se akwada no kra de oni be bia kwara no obayi so ka che be me say mesusu mene obi ewo nkwada mienu ewo Ghana na akwantuo na me ye madwese mitu no obema no amoa me akwantuo nim enti atete ni enema bebre o tisema bedura brochi no afei na opese nke ya aware ni na susu aware ne gu obise mu se eno kre sa aware ne gu ampa ose ani aware ne gu no se ayo enti yei enam so ema nkofo engagement ring yi odi bi share ababa we ema omode odo ebomu na yei na obema ye se okay e wo se me mama gusuanfo e ko ofie kokko bisa se anya bia ye so kwa ware bisa se bi omutie ensempi dwumadi se na bi obi fa ne sekan enwa nanka
Anti be me busuafo ekọ be busuafo ko bisa se mo de hie yi me do ye de hie pese o wa no na nya bia wa ware ana abusuafo ne ka kire ne se da bi one obe ma bi na ware ye na be ma no kra no mu hu be bi one nam nti aware ne de enye aware bi ye chesa mu chesa aware ni ho no so wate nti abusuafo so de nani ko hwe enkwada no mienu a ogya no e wo ho no no enam so abusuafo ekọ obe abusuamu ekokoye obe hu ade e de ma obe anema ekoka mo ne be ma na tena etimi awo nkwada mi na be ma ni nkrata nti be oba no ne bagana na wako oba Ghana na wako oba Ghana na wako nti wakoba no a na ajanyame ya adum na be me nso nya nkrata na aja ono so onim se fie nti oba ye na obosa se bi esi wona se daachi onye kwase mpanyi nti na oba ne kwa a ono hwe so ema no enti ye na dako oba no efri Ghana bedru ya na ono so se wonya emergency bi esi ade ne nsaka no homa enti ono so nhwe nkra na ade chi a wonko oba ne se da bi ene ya na me ba bedru enti twen na o se da bi o se mitimi ko Ghana o chena oba ne kan bia na ja be mai ebu ni ketim oba Ghana enti oba ye no na ordinary e ba behwe ade se de omo kan ye no eye no kre ana anokwa sem se oba na busua a omoje aware ema oba no omo ye oba na busua de na nokwase me wom ne se oba no ne kunu na owo Ghana no oda so ene ni wo ho aware ne huye na ye kan na okache obema ne se enkwada ne wo obema ne maame ho no yin se enkwada ne wo ne kunu dada no ho a one enkwala no ne ti ehwe wo mu a omunim so maame ewo abroche ne nka mpese bema ne de onim na ne ma no so krampo nim se ebia ya ba be ware na naso se just asem no o ka just me kakra ensi so na e make sense so na ye na me nua be mai o na just wonya fela no nti ko duedue mu na okoto be mai na be ma ne kana se o me yere no me ne wo ha na okwa broche na okọ na oba ene nyem o oba kra nyem o de bre me ni no so me so o de nyem ne ma me da sanka me famro na me bedru ye no me sika sam ne me be touch me afi me nya daje na be de ene me abro in fact ho no na obe me ye ne obe ye okọ abusua o se abusua na ade nti na mohwe emma oba eye modehye eware mema mienu asema abusuafo ne beka ne se ona wo na bro chire na o se de be ma ye oba timi so ye na afi nso so no be ma no so ne ka se oni na jai ye nim se omoda so ehye ho na be ma na kasa so emfansa emeye ne ho ade na dofo emre mu no obema oni oba wo se mo oye ne ho ade onya ne ho ade o motena efi bosume me ensia ekono a amramu echese oba no ye oyire emfa so ye ne ho ade na se wonya ne ho ade ye ene ahuntasam anase hintasam amenu aba me kokko huye sisi a oba abrochire opese obusa se so oba no onya no anase oma oba no ko gya ne kunu no a owo Ghana no na ono ne ntena anase ono onya no na so gya no nso a ne mantotom fewa oyo bema obede na ohwe wo mu sisi na dwen aye ne kese ne oda won na obusa no ho se edia asewnie ye no ne sen na amene ne fahin ne kosi hin na ama na bose adofo menu abema na semni oso onye den omo ba ni ko jani ku no Ghana no anase ono mum ne nya ware ono so ne akoba ne ma no enso so esisa ene me mo efepa Amere Enterprise a o UK ono ne so masenu a mafa me ho se tete me de body skin and skin bi jame na so the more thing that's the name. If essential, sorry, 0540785111. One love.